Hello mga guys, good morning. Tingnan mo guys yung aso at pusa namin guys. Oh, magkatabi sila. Yan si Sophia. Yan, yan. Yung pusa namin si Muning. Yan, maglaro yan sila guys. Tingnan mo guys. Oh. Hindi yan sila yan. Yung ano kasi, yung si Sophia, yung aso. Yan. Naayaw yung pusa. Yan yung pusa guys. Si Sophia kasi yung ano, maldita kasi yan si Sophia. Oh. Si Sophia. Kahit ayaw ni Muning yan. Ano guys. Si Sophia, yung pusa at aso namin. Yan si Sophia guys. Ano yan? Ano na siya? 1 year old at 6 months. Yung si Sophia. Yan o. Yan si Sophia. Yan guys, si Sophia. Yan si Muning. Yan, maglaro yan sila guys. Hindi yan sila nag-aaway. Tingnan mo. Hindi yan sila nag-aaway. Yan si Sophia. Yung aso at pusa, di ba? Yung aso at pusa nag-aaway. Sila hindi. Yan, naglalaro yan sila. Yan si Sophia. Yan. Oo, yung pusa. Hindi lalaban. Yan, hindi yan lalaban yung pusa guys. Yan. Ano gawin ni Sophia? Hindi yan lalaban. Kot yan kay Sophia. Yan, naglaro sila. Yan si Sophia. Oh. Yan si Sophia. Yun, yan ang aso namin na makulit. Yan si Muning, yung isa, yung pusa namin. Na kahit anong gawin ni Sophia, hindi siya lumalaban yan. Minsan tumatakbo na lang yan guys. Yan guys, oh. Laro sila guys. Naglaro sila. Yan guys, no? Yan, naglalaro sila. Ang lambing na yung dalawa. Yan guys. Yan. Yan guys. Naglaro sila si Sophia at si Muning. Yung aso namin at pusa naglalaro. Yan mo, yan. Tumatakbo. Hanggang dito na lang guys. Kasi ano, tumakbo yung pusa namin guys. Takot yan kasi Sophia. Si Sophia, yung pusa namin na maldita yan. Sophia! Ang lang Pia. Ang palanggang Sophia. Ang palanggang Sophia. Wala na si Muning. Malis na si Muning kasi inaawa ni Sophia. Yan na si Sophia guys. So, ang among piangyang. Ang piangyang. Yan guys. So Sophia guys. Ayan o, yung ano, tumakbo na lang yung pusa. Kasi ano, hindi yan laban yung pusa namin guys. Kanya, maldita kasi to. Ano? Malditang Sophia! Malditang Sophia! Malditang Sophia! Yan si Sophia. Yan guys, oh. Si Sophia na maldits. May naman tubig. Inuuhaw sa kamay. Inuuhaw kasi siya. Wala nang kalaro si Sophia. Kasi ano, tumakbo na yung pusa. Wala nang kalaro. Yan. Ayan.
Bye bye guys. Hanggang dito na lang. And thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye bye.